Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. In the course of his teaching, Jesus said to the crowds, "Beware of the scribes who like to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces, seats of honor in synagogues, and places of honor at banquets. They devour the houses of widows and as a pretext recite lengthy prayers. They will receive a severe, very severe condemnation." Then he sat down opposite of the treasury and observed how the crowd put money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow also came and put in 2 small coins worth a few cents. Calling his disciples to himself, he said to them, "Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury, for they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for the homily. I'll take this opportunity to explain the meaning of offering in the Mass, or the offertory. Kay amat-amat na nigawa nga nagadula sa consciousness sa mga Katoliko. Iban may mga sad experiences, iban may mga doubt, kung din ginagamit ang kwarta, iban na poison ng ilang minds, ang iban nga religion, ang Katoliko, kwarta. Granting nga may nagakatabo sina nga mga isolated cases due to human weaknesses or mismanagement kung sino nga particular leaders sa church. Ano gid bala iya ang ginatudlo objectively sang simbahan na nungod sa offertory? Anong iya theology? So do not focus on the thing and the money or amount, kundi ang meaning nga ginasulod inang offertory sa misa. So kwaon naton anay automatic ti para magkolekta damo kwarta. Hindi na mo ng attitude sang Katoliko kung mahangpan mo ang kahulugan sang offertory. Okay. Kay ti offertory, offering sang widow diri 2 small coins. Pero hambal ni Jesus, I tell you, nakakontribute siya sing dako sang saging contribute sa mga manggaranon nga ngila gina-contribute surplus sang ila wealth. Pero ining babayi nag-contribute sang bilog niya nga kabuhi. 2 ka sentimos. Tani gin pabilin niya 1 ka sentimo sa iya, pero ginubos siya gid. Gindayaw siya sang Dios. Bangod sang iya pure intention, hindi sa amount, kundi nahangpan ko nanong kahulugan sang offertory sa sinang tiyempo. Benedict XVI nagsiling, sanctity is unity with God through Jesus Christ. So there's no holiness without being united with God through Jesus. So ang kabuhi sang pagkabalaan, kabuhi nga nagahiusa sa Dios. Kung wala ka nagahiusa sa Dios, hindi kabalaan. Kay ang pagkabalaan, kabuhi nga angot sa Dios. Pero sino ang mahiusa sa imo sa Dios? Si Kristo. Gani kung gusto mo mahiusa sa Dios, palapit ka kay Kristo. Kay si Kristo amo ang magadala sa imo sa Dios nga Amay. So amo na ang proseso sang sanctity to approach God
to be in communion with God. But God is so far away, so holy, nga hindi ko siya madabot. Pero thanks to Him, kay ginbadala niya iabugto nga anak, nga kun magpalapit ako kay Kristo, kag magtuo ako sa iya, mahiusa ako sa Dios. Si Kristo among bridge, si Kristo among mediator ko kag sa Dios. That's why gusto mo magpalapit sa Dios pero wala ka Christ, budlay. Hindi ka mabudlayan ka gid. Pero gahapos siya kung may pagtuo ka kay Kristo. Now, the Holy Eucharist, hari nang ginsugpo niya. So, ang iya premise primero, sanctity is unity with God through Jesus Christ. The Holy Eucharist unites us intimately with Christ and is the ordinary means of receiving Christ's life anew each day of our journey from baptism to heaven. So gusto ko magpalapit kay Christ. Susudiin ko siya makita sa misa, sa santos nga kalawat. Those who receive this most blessed sacrament together know they are on the same path to unity with God. And receiving this pledge of salvation, meaning Holy Communion, stirs up in their hearts the desire to invite others to the same banquet. Kita nyo kung paano yung plaster? Holiness through Christ. Christ received in the Eucharist, and therefore I am united with Christ. I will be united to God the Father. And because I am united to Christ, my soul will not rest until I share the joy to other people, to invite them also to come to Mass and receive Christ, because only through Christ we become holy, because holiness is union with God. So hindi gali lang ang misa. Tidiin ka mapalapit, abi sa mall ka, masubong nga adlaw, abi gusto mo makita ang Diyos sa mall ka. Hindi. Tanaw ka Facebook, hindi malagaw-lagaw ka, excursion ka. No. Kung gusto mo magpalapit sa Diyos, simba ka. Kay ara si Kristo sa santos nga pagkalawat. Adlaw-adlaw kung pwede, or semanal, kada Domingo. Pero imagine ninyo, kung ang isa ka Katoliko, 4 katuig wala siya kasimba. And then sa mapatay siya, gusto niya mag-unite sa Diyos. Imagine ninyo yung isa ka Katoliko, 20 anyos wala nagsimba-simba. Kag sa mapatay siya, ma-desire siya nga mabalik sa Diyos. Do hindi na yung eksakto. Paano ka mag-desire, magbalik sa Diyos after 50 years wala ka nagsimba, tapos handumon mo lang siya, kaya mapatay ka na. Hindi maayo nga klase isang spiritualidad. Kundi ginahandom siya, adlaw-adlaw kung pwede pa lang. That's why nagabatyag kita kung i-close ang simbahan, nga hindi kakalawat ang tao, bisan weekly lang. That's why isang una sang ma-close diri ang simbahan tungod sa virus, gahatagig kuyaya communion outside the Mass. Kay mabatyagan, most especially sa daily Mass goers, ang emptiness sa ila life kung hindi nila ma-receive ang Holy Eucharist. Para sa mga hindi maka-appreciate sila, masiling sila, ano gina, big time, ano gina, hindi ka kano, nga papatay ka gina, hindi ka kalawat. Ikaw Pero sa naanan niya magkalawat, hindi siya mapahamtang, kay balaan niya nga ang union with God happens in a very special way with union with Christ in this world. Imagine ninyo, ang Diyos, gusto mo magpalapit sa iya, siya mapalapit sa imo sa kalawat. Hindi ka na maglakat to pakadto sa France, o makadto ka to sa Fatima, o makadto ka to sa Balaan Bukid, o magano. No, kadto ka di sa simbahan, kita mo ang Diyos, baton mo gid siya. Kung dispose ka sa pag-receive sang communion. Hindi nga gusto sang pari, kundi Diyos ang gusto sina, ang pari ga-obey man lang, kay ginsugo siya sang Dios nga panagtag ang iyalawas sa mga tao.
It remains necessary that corresponding to the external procession of the presentation of gifts, there's an interior procession. That's why sa parokya nga ni, sang una, mga tao huya halad. Bisan makatindog sila ka maghalad. Pero akon gin-explain, no? Balan yung may duha ka prosesyon sa sulod sang simbahan. Prosesyon sang halad, kag prosesyon sang komunyon. Pero ang halad nga ina, hindi ka maghuya-huya. Hindi ka magtanaw kung anong hambal sang tao. Hindi gani magtuya ka kay gamay sulod sang sobre mo. No, hindi mo na. Kundi nagaprocess ka pakadto sa altar, kag nagapangamuyo ka. Ang daily mass goers, gin-explain ko ni sa ila, iban gapiyong, gatulo-luha, samtang nagaprosesyon pakadto sa altar, dala nila ila sobre. Pwede ko kabalo kung palaunod sila, pero kita mo nga ga-dispose sila para mag-process. So ginbutang ina sang simbahan, duha ang purposes. Of course, to generate funds, which is secondary, pero ang primary is to predispose people sa matabo sa altar, dugay-dugay. Kay ang altar karon ang halad na, di na dulong na sa altar, may matabo dira sa altar. Kung mahangpan lang naton, ga-immaterial ang sulod sang sobre. Nagadako ang interior meaning niya. Amuning hambal ni Cardinal ni Benedict XVI, it remains necessary that the corresponding to the external procession of the presentation of gifts, there is an interior procession. In the preparation of ourselves, we place ourselves on a journey. We present ourselves to the Lord. We ask Him that He prepares us for the transformation. That's why ginapaprofess. Kay hindi lang ang gift nga ginahatag mo, kundi ikaw mismo, kay kahulugan nga nagapalapit ka sa Ginoo. Kay ang holiness sa pagpalapit sa Ginoo, kag along the way, nga nagaprocess ka sa Ginoo, gina-prepare mo interiorly ang imo kaugalingon. So you do not only give the gift, you give yourself. That's why may procession pakadto sa altar. Pero kung ang imo ya may malisya ka, kwarta, mahuya ka mag-process. Kay kwarta, focus mo. Pero kung focus mo ang imo self, interiority of the heart, bisan gakiang-kiang siya, malakat siya. This is my life, Lord. Gamay lang ni 2 cents ini, for I will process. Kadto ako sa altar, palapit ako sa altar, di ko maghuya-huya. Kay parte ini sa akong transformation, kag sa akong journey. Upod ko ang kalipay, kasubo sa akong kabuhi, ma-process ako sa altar, kay ihalad ko ang akong kabudlay, kag bugos sa kabuhi. That's the meaning of offertory or preparation of gifts. Thus, the moment of the oblatio donorum, or the giving of offering, while it is a humble and simple gesture, it is actually very significant. In the bread and wine that we bring to the altar, all creation is taken up by Christ the Redeemer to be transformed and presented to the Father. The whole universe contained in that simple bread and wine being offered. Sa mga atheists, di nila makita. Kita nila ya tinapay na kagbino nga ginabakal toho sa nga pila biliya sina. Naamo na automatic saya pila na biliya. Naamo na dayon. Di ya makita ang interior meaning. Kay bili ang iya mo. This is what we call the cosmic and universal character of Eucharistic celebration. The offertory prepares the celebration, and we place ourselves within the mystery of faith which is accomplished in the Eucharist. Ginapasulod mong imo kabuhi sa misteryo nga pagkaselebrahon dugay-dugay by the mere fact nga nag-process ka padulong sa altar. The world which came forth from the hands of God, the Creator, now returns to Him, redeemed by Christ.
So ang naturalesa, ang pagkaon, ang kusog mo nga halin mismo man sa sustenance, sa gintugas ng Dios, o halin mismo sa Dios, now ginabalik mo sa iya in the form of worship and in the form of offering. Ang problema sa tao, once na makareceive siya sang grasya sang Dios, wala siya nagabalikid kag nagabalik sa Dios, kag ginapatenkyuhan, kag gina-offer back sa Dios ang ginhatag sa iya. That's why ang offertory is a deep theology and spirituality nga ginatrain ang tao. Go back to the Lord. Nangin successful ka, kapasar ka sa exam, nang manggaranon ka, nagakita ka sang obra, may good health ka, return to the Lord. Kay ang ginhatag sang Dios nagwa nga grasya sa imo, para sa imo, ginabalik mo ang portion sina. That's why amo nang meaning sang offertory. The world which came forth from the hands of God the Creator now returns to Him, redeemed by Christ in the form of bread and wine. That's why bread and wine ang ginabutang dira, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life, the cup of joy, or the cup of salvation. Ginoo, tinapay ini, lawas lang ini ang mabusogya. Pero kung i-offer ko ini sa imo, paagi sa Espiritu Santo, mabalik mo ni sa akon, tinapay Espirituhanon, tinapay sang kabuhi nga wala sing katapusan. And that is the theology of life. You enjoy life, but you bring back to the Lord your life, and the Lord will transform it and become a divine life, a holy life. And it's no longer materialistic. It becomes a sacrament and an instrument to gain the better thing, which is eternal life. That is the meaning of offertory. Pero ginapoison kita sa iban nga reliyon, kay para sa ila ang offertory para sa iban, hindi tanan, kwarta, material, kag wala sang deep theology. This is what the elevation of the gifts and prayers that accompany are said. Blessed are you, Lord, God of all creation, for through your goodness we have received the bread we are going to offer you, fruit of the earth and work of our human hands. It will become for us the bread of life. These 2 cents now become the instrument for us to receive your blessing. On the other hand, we also bring to the altar all the pain and the suffering of the world, in the certainty that everything has value in the eyes of God. Duha lang na kasentimos, hikaya na sang iban, pero para sa Dios, sa heart nga nag-offer sang duha ka sentimos, it has the greatest value. I tell you, duha lang ka sentimos ang ginhatag sining balo nga babayi, pero bugos niya nga kabuhi, ginhatag niya sa sinang kolektahan. In reality, the celebrant, as the minister of the sacrifice, is the authentic priest, performing in virtue of the special power of sacred ordination, a true sacrificial worship to God that brings creation back to God, nga nasa pararbangod sang kasakon sang tawo, tungod sang kadalok sang tawo, tungod sang sala sang tawo. Gusto sang tawo mangin independent sa Dios. Pero sa pagproses sang tawo sa adlaw-adlaw nga tanan sa misa, nagasiling siya, no, hindi ako independent. Dependent ako sa Ginoo. Kag tanda sang akon trust and confidence sa iya. Yari ang akon bugos sa kaugalingon, symbolized by my simple gifts, 2 cents. Pero ihatag ko sa imo as homage and an oblation sang akon kabuhi. Siyempre ginahatag na niyo ang kwarta ninyo sa BIR. Kaya ti ginatatak ka mo sang gobyerno mo. Kundi hatag mo to, pilak percent. Kaya gahatag ka sa BIR. Tingaa. Kaya ginakilala mong gobyerno mo nga magabulig sa iban nga tao. The same with God.
Although all those who participate in the Eucharist do not confect the sacrifice, because it's only the priest who does the transubstantiation, by virtue of the common priesthood, their own spiritual sacrifices, represented by the bread and wine from the moment of the presentation of the altar, nagapartisipar sila. And lastly, nabutang diri, the priest concludes the presentation of the gifts, turning to the faithful and asking them to pray. Siling sang pari, pray that my sacrifice and yours will be acceptable to God, the Almighty Father. And then you will answer, may the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and for the good of the Holy Church. Daw nagasiling, ginabalik namon ang amon kabuhi, symbolized by this simple offering. Kung nahambal lang pari, pangamuyo kamo nga mabaton ini sang Dios kay ti makasasala kita. Pangamuyo kamo ngang akon sakripisyo, kagang inyo sakripisyo, mahamutan sang Dios gamay. Kung nagasiling kabo, kabay nga batunon sang Dios ini nga halad. Para sa iya kadayawan, para sa aton kaayuhan, kag sa bugos ni nga Santa Iglesia. That's the exchange sa offertory. That's why correct your perspective sa mga hindi eksakto perspective. So it's not about the money. It's about the spirituality of bringing back to God. Sang ginhatag man lang niya sa imo, a portion of it. Once nga mahatag mo ang isa ka binhi, balik sang Dios, 3 ka pasong, sobra pa. Kay spiritual life ang ibalik niya sa imo. Bangod sang imo humility and generosity and sincerity of heart. That's why sa kada misa, I exhort you. I do not impose. I encourage you. If you have the strength, go and process. Bring your gifts to the altar and yourself, your pain and your sufferings. In prayer, do not look at anybody. Ngay mayamid na sila sa imo o kung ano da. No. Focus sa altar. Kung magsiling, Lord, amo ning akon halad. Bugos ko ning kabuhi. Universe ko ni. Pero kapatalamat ko sa imo. Kagdayawon ko ikaw sa pagproses ko, pagpakatulong sa altar. And the Lord will consecrate you and bless you. And then you go back to your chair, blessed with spiritual gifts, because you have given to God, God will give you more. Kaya na-prepare ang imo heart to receive heavenly things. Sa amo na ang meaning sang offertory. That's why ara siya sa sulod sang misa. That's why kung may mag-donate gani sa simbahan, well, ga-donate sila direkta sa opisina. Pero ako ay prefer, kung di man lang big amount, kag secure man lang, hindi man malisa, o kung maano dira, drop it sa offertory. Dito, direkta, is not the act of worship. Act of charity and generosity. Pero kung hulog mo diri, is a act of worship. Act of worship. And I don't want you to be deprived of the blessing tungod sang act of worship of giving within the holy sacrifice of the Mass. Amen.